राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक सरल, प्रभावी और आकर्षक तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से सिलीगुड़ी में उन्नो योनेर पांचाली नामक विशेष टेबलो प्रचार अभियान शुरू किया गया है। बुधवार को आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर डिप्टी मेयर, नगर निगम के कई पार्षद और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मेयर ने बताया कि इस पहल के जरिए स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, सबूत साथी और खाद्य साथी जैसी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसान भाषा और दृश्य माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी ताकि हर वर्ग के लोग इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि उन्नो योनेर पांचाली टेबलो सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों के साथ साथ डाबग्राम, फुलबाड़ी और आसपास के इलाकों का भी भ्रमण करेगा। यह प्रचार अभियान 15 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके दौरान हर वार्ड और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जाकर राज्य सरकार के विकास कार्यों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। मेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्य करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि उन कार्यों और योजनाओं का संदेश सही तरीके से आम जनता तक पहुंचे ताकि हर नागरिक सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ले सके। उन्नयनेर पाঁচালী নিয়ে আমাদের প্রচারের গাড়ি আজকে শিলিগুড়ি 14টা ওয়ার্ড, ডাকগ্রাম, ফুলবাড়ি 18টা, আরো 3টে টোটো আসছে ব্র্যান্ডিং করে। আমাদের উন্নয়নের পাঁচালী প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর এই উন্নয়নের পাঁচালীর যেদিন তিনি রিলিজ করেন সেদিন এই গানটা গীত হয়েছিল। আজকে আমরা এটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা শহরে, গ্রামে এই প্রচারটা হচ্ছে, শুরু হয়ে গেল এবং এটা 15ই জানুয়ারি অবধি টানা 1 মাস আমাদের এই প্রচারের রথটা চলবে। আমি কিছুক্ষণ পর ফুলবাড়ি 1-এ ওখানে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ওরা 3টে টোটো বার করছে এবং ডাবগ্রাম 2 এর বিভিন্ন জায়গায় 1, ডাবগ্রাম 2তেও ওরা বার করবে। আর শিলিগুড়ির গ্রামীণ ক্ষেত্রে মাটিকাড়া, নকশালবাড়ি এবং খড়িবাড়ি, ফাঁসিদাওয়াতেও একইভাবে এই প্রচারের রথ চলবে। তারপর আমাদের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রত কথা, সেটা বিভিন্নভাবে 21 তারিখ থেকে 15 তারিখ অবধি চলবে এবং বাছাই করা 15 জন নেতা এক একটা বিধানসভায় তারা মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন। সেখানে এই উন্নয়নের যে কথা, সেই কথা মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে, মানুষের সাথে মিশে সেই কথাটা বলবেন। এই প্রোগ্রামগুলো আমাদের হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি প্রোগ্রাম, বিশেষ করে মানুষের কাছে চলা। আমরা মানুষের কাছে চলো আমি 12 সালে শুরু করেছিলাম, তারপরে দিদির দূতের সময় আমরা করেছি, রক্ষা কবচে করেছি। এখন আমরা এইবার আমাদের মানুষের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে আমরা এই প্রচারটা করব। আমাদের বাছাই করা নেতা নেতৃবৃন্দ গ্রামে শহরে যাবেন, মানুষের বাড়িতে থাকা, তাদের সাথে যোগাযোগ করা, তাদের সাথে পথ চলা, মানে পথই আমাদের পথ দেখায়। এটা বরাবরই সত্যি কথা। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए, आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टेड र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?